لوگوں کی جاسوسی مت کرو، اور جو جاسوسی کرتا ہے مومن کے لیے یا غیبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی قوم اور اپنی جماعت کے متعلق پہلے تو حالات ایسے ہوتے تھے کہ ہمارے بڑے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ دوسروں کو ہماری جماعت کیا ہمارے محلے میں آنے سے پہلے اجازت لینی پڑتی تھی، اتحاد ہوتا، یونٹی ہوتی۔ آج ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی جاسوسی وہ کرے، اس کی جاسوسی یہ کرے، جاسوسی میں پوری زندگی گزر جا رہی۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا کہو گے؟ اور قرآن کا 26ویں پارے کی یہ آیت بھی یاد رکھو، اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتا ولا تجسسوا، لوگوں کی جاسوسی مت کرو، اور جو جاسوسی کرتا ہے مومن کے لیے یا غیبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ میں ان سب سے کہوں گا ظالموں، مردہ کھانے والوں، توبہ کر لو، ابھی دن باقی ہیں، ابھی دن باقی ہیں۔ تم نے جن لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے آج تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی خبریں لے جا کر پہنچاتے ہو، دن بدلیں گے، وقت بدلے گا، پھر تمہاری حالت ایسی ہوگی نہ تم اپنی قوم کے ہوگے نہ کسی اور قوم کے ہوگے، تمہیں منافقین میں شمار کیا جائے گا۔ توبہ کر لو۔ امام مسلم بن عقیل کی خبریں پہنچانے والا وہ ماکل غلام، اس کے ساتھ یہی ہوا 3000 درہم دے کر کے نذرانہ اور ساری رپورٹیں لا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچاتا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد ساری باتیں سنتا رہا اور ہانی بن عروہ کو ایک دن بلا لیا، کہا ہانی بن عروہ سے اس کے پرانے تعلقات تھے، لیکن ہانی بن عروہ جب سے وہ آیا تھا ملنے نہیں گئے تھے۔ بلایا اچانک گورنر ہاؤس پہ، کہا کیا بات ہے ہانی بن عروہ، ہم سے ملاقات نہیں کر رہے ہو؟ کہا میں بیمار تھا اس لیے نہیں آیا۔ کہا بیمار نہیں، تم تو فتنوں میں مبتلا ہو، امیر المومنین کے خلاف فتنہ کرنے کا گھر کو اڈا بنا رکھا ہے، مسلم بن عقیل کو تم سہارا دیے ہوئے ہو، روزانہ پلاننگ کرتے ہو اپنے گھر میں اور خلافت کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر ابھار رہے ہو۔ حضرت ہانی بن عروہ نے کہا ایسا تو نہیں کر رہا میں۔ تو اس نے وہ غلام کو سامنے پیش کیا، کہا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ تو محب اہل بیت ہے۔ وہ ماکل بن یسار جو غلام تھا، اس نے کہا میں کوئی محب اہل بیت نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد کا سپاہی ہوں، میں ان کی طرف سے آیا کرتا تھا۔ ہانی بن عروہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، مسلمان کو اگر کسی نے ڈنک مارا ہے تو دوسرا مسلمان ہی مارا ہے۔ اکثر یہی ہوا ہے تاریخ میں، جب تک اپنا کوئی گھر کا بھیدی نہیں ہوتا تب تک کوئی دشمن ہم پر غالب نہیں ہوتا۔ پوری تاریخ میں دیکھیں آپ یہی ہوتا رہا ہے۔ ہانی بن عروہ نے کہا تو اب یہ تیری جاسوسی تھی تو سن لے، حقیقت بات یہ ہے مسلم بن عقیل خود آئے ہیں میرے گھر اور وہ اہل بیت سے ہیں، میں ان کو منع نہیں کر سکتا اس لیے میں اپنے گھر میں رکھا ہوں۔ مسلم بن عقیل کی ابھی یہ بات چل رہی تھی، کوفہ میں یہ بات گردش کرنے لگ گئی کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے تھے، ایک قبیلہ تھا بنی مزعج، اس قبیلے کے ہانی بن عروہ سردار تھے، مشہور ہو گئی ہانی بن عروہ کا قتل ہو گیا، ان کو مارا گیا۔ تب سارے ان کے خاندان کے لوگ اور سب کے سب جمع ہو گئے، یہ تعداد بھی قریب 12,000 کی تھی۔ امام مسلم بن عقیل اس میں باہر نکل کر کے آگئے، کوفہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا، سب کو باہر جمع کر لیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہانی بن عروہ کے قتل کے بارے میں ہم ابن زیاد سے بدلہ نہ لیں گے۔ کوفہ والے نعرہ لگاتے ہوئے آ گئے۔ یہ وقت بھی ایسا تھا، امام مسلم بن عقیل چاہتے تو پورے گورنر ہاؤس کو تباہ کر دیتے، لیکن جب 12,000 لوگ آئے تھے تو ابن زیاد نے کیا کیا، ہانی بن عروہ کو اس نے قتل نہیں کیا تھا، وہیں گورنر ہاؤس میں قید کر کے رکھا تھا، بوڑھے صاحب ہی تھے، ان کو پکڑ کر کے چھت پر لایا گیا اور یہ زور زبردستی ان سے کہا گیا اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں، اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ہانی بن عروہ تمہارا قتل ہو جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہانی بن عروہ چھت پر آئے اور اعلان کیا ہے لوگوں میں زندہ ہوں، مجھے نہیں مارا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے فتنہ و فساد ہو رہا ہے،
तुम लोग सब मुंतशिर हो जाओ। तो इब्ने जियाद की तरफ से एक आदमी खड़ा हुआ, क्या बनी मुजीज के लोगों, तुमसे इब्ने जियाद की कोई दुश्मनी नहीं है, हानी बिन उरवा का वो दोस्त है, तुम सब मुस्लिम बिन अकील से दूर हो जाओ। हानी बिन उरवा को कूफा में एक इज्जतदार ओहदा दिया जाएगा और उनको यहां पर इज्जत और तकरीम से नवाजा जाएगा। कबीले के सारे लोग निकल गए। यही वो तारीख है जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रात को नमाज पढ़ाने के लिए खड़े थे। इशा की 12,000 लोग थे। रात भर ये कजिया चलता रहा और सारे कबीले बनी मुजीज के और कूफा वाले छोड़ छोड़ करके जाते रहे। सुबह के वक्त इमाम मुस्लिम बिन अकील के पीछे फज्र में सिर्फ 3 लोग बाकी थे। 3 लोग बाकी रह गए। तारीख में ऐसा बाप कभी सुना है अपने? 12,000 लोग एक बैच छोड़ करके जाएं और 3 लोग बाकी रह जाएं। ये रसूलुल्लाह के खानदान वालों का बहुत अजीम इम्तिहान था। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि सारे छोड़कर चले गए, लेकिन हुआ क्या, सबके जाने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अब तीसरा घर ढूंढने वाले थे कि किसी के घर तो रुकूं जाकर। पहले मुख्तार बिन उबैद के घर में थे, दूसरे हानी बिन उरवा के घर में। अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जहां से गुजरते थे, कूफा वाले अपना घर बंद कर देते थे। कूफा वाले घर बंद कर देते, इनकी वजह से हमारे ऊपर अजाब आ जाएगा, ये इब्ने जियाद हमें छोड़ेगा नहीं, हमें मार डालेगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील घूमते रहे, फिरते रहे, दिन भर किसी ने आपके लिए दरवाजा नहीं खोला, कोई दरवाजा नहीं खोला, भूखे और प्यासे कूफा में। ये वो कूफा है जो 3 दिन में बदल गया। उबैदुल्लाह बिन जियाद के आते ही पूरे लोगों की तबीयत चेंज हो गई। एक औरत थी तौआ नाम की, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली, इमाम मुस्लिम बिन अकील को देखती है और लेकर के आ जाती है, मेरे घर में रुक जाए, चाहे पूरा जमाना मुखालिफ हो जाए, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन रसूलुल्लाह के घर वालों को इस तरह मैं रास्तों पर घूमता फिरता नहीं देख सकती, आप आए मेरे घर। इमाम मुस्लिम बिन अकील उस औरत के घर गए। तो यह औरत बड़ी जानिसार थी। अब इधर हुआ ये कि हानी बिन उरवा का कबीला तो चला गया। अब हानी बिन उरवा को जो उसने दावा किया था कि इनको इज्जत से नवाजा जाएगा, कुछ नहीं। उनको दूसरे दिन खड़ा किया गवर्नर हाउस में, कहा मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दो। हानी बिन उरवा ने कहा मैं अपना सारा घर और अपनी जान तेरे हवाले कर सकता हूं, मुस्लिम बिन अकील को तेरे हवाले नहीं करूंगा। अब उनकी दोस्ती भी खत्म हो गई। हानी बिन उरवा ने जब ऐसी सख्तियां की तो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने फौजियों से कहा कि इस बूढ़े को बाहर ले जाओ, रस्सी से बांध करके रास्तों पर खींचो ताकि कूफा वाले देखते रहे। हानी बिन उरवा को उबैदुल्लाह बिन जियाद के जालिम फौजी रस्सियों से बांधकर कूफा की गलियों में खींचते रहे। सहाबी रसूल हैं, बूढ़े सहाबी थे, 80 साल की उम्र थी। जब गलियों में खींचा जाता था वो खड़े होकर पूछते थे, चीखते थे, कोई है, कोई मुझे लाठी तो दे दे, कोई रस्सी तो दे दे, मैं किसी से हिफाजत कर लूं। उनका खुद का कबीला भी करीब आने को तैयार नहीं। यहां तक कि घुमाते फिराते उनको गवर्नर हाउस पर लाया गया। जब उन्होंने सख्त जुमले कहे, ए उबैदुल्लाह बिन जियाद सुन ले, मैं गवाही देता हूं तू कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, और जिसकी खिलाफत का तू दावा करता है यजीद, वो सबसे बड़ा दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। इस बात पर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने हुक्म दिया और हानी बिन उरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पटक करके कत्ल कर दिया गया। साहबे रसूल को शहीद कर दिया गया। मेरे अजीजों, यहां से कूफा में जो अहले बैत अतहार के जानिसारों की शहादत शुरू हुई, उसमें पहले हानी बिन उरवा थे और उसके बाद वो मुस्लिम बिन औसजा असदी जो मुहिब्बे अहले बैत थे, उनका कत्ल हुआ। फिर आप ढूंढने के लिए भेजा कि जहां कहीं मुस्लिम बिन अकील हैं उनको ढूंढ करके लाओ। ये हालात होते रहे और तौआ नाम की औरत के घर मुस्लिम बिन अकील थे। इत्तेफाक ऐसा कि उस तौआ नामी औरत का जो बेटा था मोहम्मद बिन आशास, वो इब्ने जियाद के दरबारी था, फौजी था। और उसको खबर मिली तो इब्ने जियाद से आकर के कहा, मेरी मां ने पनाह दे रखी है मुस्लिम बिन अकील को, लेकिन मेरी मां बहुत ढीठ है, मानेगी नहीं, वो मुझसे भी लड़ जाएगी, मुस्लिम बिन अकील को हवाले नहीं करेगी। तो क्या किया जाए? इब्ने जियाद ने पूछा तो उसने कहा, बेटे ने मेरे साथ 10 फौजियों को भेजो, किसी न किसी तरह गिरफ्तार करके लाऊंगा।
तो 10 फौजियों को या 12 फौजियों को लेकर ये मोहम्मद बिन अशअस आया और अपनी मां से आकर कहा कि मां, तू एक मुजरिम को पनाह दी है, मां तूने एक गद्दार को और धोखेबाज को और खिलाफत के बागी को पनाह दिया है, तुझे पता नहीं अंजाम क्या है। तो आप बाहर निकली और कहा, मुझे अफसोस है उस दिन पर जिस दिन मैंने तुझे दूध पिलाया था, उस दिन पर मुझे अफसोस है। और तू कहता है मैंने बागी को पनाह दी है। नहीं, दर हकीकत मैंने रसूलुल्लाह के घर को अपने घर में बसाया है, मैंने रसूलुल्लाह के घर को अपने घर में बसाया है। मुस्लिम बिन अकील तेरे हवाले नहीं होंगे। अपने बेटे से वो लड़ गई। अब ये 12 लोग इमाम मुस्लिम बिन अकील को पकड़ने आए तो पहली मर्तबा इमाम मुस्लिम बिन अकील को तलवार निकालनी पड़ी। कूफा में पहली मर्तबा जब तलवार निकाली तो यही 10-12 से आपका मुकाबला हुआ। और ये 10-12 क्या, ये हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर का शेर है। मुस्लिम बिन अकील की तलवार चमकती थी और सामने वो भागे फिरते थे कुत्तों की तरह, कोई पकड़ने को आता नहीं था। यहां तक कि एक शख्स करीब आया और इमाम मुस्लिम बिन अकील पर हमला करने लगा। आपका उसकी तलवार मुंह पर गिरी जिससे आपका होंठ कट गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील का होंठ कट गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील, सख्त शिद्दत की धूप है उस दिन, तवा नामी खातून से कहते हैं, ऐ मुहिब्बे अहले बैत, जानिसाराने अहले बैत की खातून, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं पानी पीऊंगा और इनका काम तमाम करूं। खातून पानी लाई, एक खटोरे में पानी लाई। इमाम मुस्लिम बिन अकील पानी के लिए जैसी खटोरी आगे करते हैं, खून पूरा उस पानी में गिरता। आपने पानी फेंक दिया कि खून का कतरा पानी में मिल जाए तो हराम है, पानी नहीं पिया जा सकता, खून पीना हराम है। दूसरी खटोरी लाई गई। आप जब लबहों के करीब लगाते उसमें भी खून टपकता था। आपने वो पानी भी छोड़ दिया। कहा, साफ पानी पीना मुसलमान के लिए हलाल है, खून जिस पानी में मिल जाए वो हराम है। मैं हराम पानी आखिर वक्त नहीं पी सकता। तीसरी मर्तबा लाया गया, तीसरी मर्तबा भी वो खटोरी खून से लाल हो गई। आपने रख दिया और कहा, शायद अब मेरी जिंदगी में दुनिया का पानी नहीं है। इमाम मुस्लिम बिन अकील लड़ने के लिए फिर बाहर आए तो इन जालिमों ने क्या कहा, मोहम्मद बिन अशअस वगैरह ने कहा, मुस्लिम हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, अमान देते हैं। एक शख्स उसमें से कहा, मैं अमान देता हूं, बस बात इतनी है कि तुम चलो उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने, तुम्हारे आमने सामने गुफ्तगू हो जाए। हम इतना ही कहते हैं। जैसे आज भी आते हैं ना पुलिस वाले, सिर्फ बात करना है, बात करने के लिए जाना है। इमाम मुस्लिम बिन अकील से कहा, सिर्फ बात करने के लिए चलो। और उस वक्त अरबों में अमान देने का मतलब यह होता है कि फिर जंग नहीं होती, और उसके लिए जिसने अमान दिया वो तलवार उठा लेता। अरब में यह दस्तूर था। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार छोड़ दी। कहा, चलो ठीक है, तुमने अमान दे दी, मैं चलता हूं इब्ने जियाद के पास, गुफ्तगू करूंगा। जब जाने लगे और उस वक्त जैसे ही उनकी बग्गी में बिठाया गया, घोड़े पर बिठाया गया, तो जालिमों ने पीछे से उनके हाथ बांधना शुरू कर दिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ बांधे। आपने पूछा, जब तुमने अमान दे दिया और सिर्फ बात ही करना है तो फिर ये हाथ बांधना क्यों शुरू किया? ये पहली गद्दारी है तुम्हारी। कहा, नहीं, इब्ने जियाद के पास चलो। जब वहां पहुंचे तो आपको उस अंदाज से नहीं ले जाया गया जैसे बुलाया गया था, खींच करके बेइज्जती के साथ लाया गया, उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने लाया गया। अब ये जो मुकालमा हुआ है, जो गुफ्तगू हुई है, इब्ने जियाद ने अब गुफ्तगू शुरू की और कहा, ऐ मुस्लिम बिन अकील, क्या तुम ये फितना परवरी कर रहे हो? यहां के लोग अमन अमान में थे, यहां के लोग हस्ब आदत बहुत अच्छे मिजाज के थे, और तुमने आकर फितना डाल दिया और हकीकी खलीफा के खिलाफ बगावत किया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा, ना हम फितना करने के लिए आए और ना यहां के लोग अमन अमान में थे। हमको ये खबर दी गई कि यहां तेरे बाप की हुकूमत जुल्म के साथ कायम की गई है और इनके साथ, कूफा वालों के साथ जुल्म होता था। हम इनको जमाने रसूल की खिलाफत या जमाने रसूल की हालत पर लाने के लिए अपना शहर छोड़कर आए हैं। तो इब्ने जियाद ने कहा, ऐ मुस्लिम बिन अकील, तुमको इतनी फिक्र हो गई? तुम तो मदीने में शराब पीने वाले लोग। मुस्लिम बिन अकील ने मुस्कुरा कर कहा,
पूरा जमाना गवाह है, रसूलुल्लाह का घराना शराब तो दूर की बात, मेरी खटोरी में खून का कतरा गिरा था, मैंने वो फेंक दिया है। शराब की बात करता है। शराब तो तुझ जैसा आदमी पीता है और तेरा अमीर पीता है यजीद, जो मुसलमानों की खून पर अपनी कुर्सी बिछाया हुआ है। ये बातें सख्त हो गई इमाम मुस्लिम बिन अकील की और इब्ने जियाद की। इब्ने जियाद ने कहा कि मुस्लिम, अभी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम यजीद की इमारत और उसकी खिलाफत को तस्लीम कर लो, तो हमारे दरमियान बात बन जाएगी। इब्ने जियाद ने जैसे ही कहा, मुस्लिम बिन अकील ने कहा, तू हमसे उस बात का वादा लेना चाह रहा है जो कयामत तक होने वाला नहीं है, जो कयामत तक होने वाला नहीं है, और हमारी जिंदगियां क्या, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जिस बात पर तू अहद लेना चाहता है वो मुमकिन नहीं है। इब्ने जियाद ने तलवार निकाली और कहा, अगर वो मुमकिन नहीं है तो फिर मेरी तलवार से तुम्हारा मुकाबला मुमकिन है। मुस्लिम बिन अकील ने कहा, मैं नहीं कहता था कि तुझ जैसा खून पीने वाला ही शराबी है और तेरे लिए ही ये सजावार है कि तू ही मुसलमान के खून से अपने आप को आलूदा कर सकता है। ये गुफ्तगू होती रही कूफा के गवर्नर हाउस में। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इमाम मुस्लिम बिन अकील को पीछे हाथ बांधकर ऊपर छत पर ले जाने का हुक्म दिया। जल्लाद को बुलाया और जल्लाद को बुलाने के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील की हड्डियां तोड़ी गई, आपकी हड्डियां तोड़ी गई, और उसके बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करके गवर्नर हाउस के ऊपर से फेंका गया। आपका सर मुबारक अलग और जिस्म मुबारक अलग फेंका गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खानदान नबुव्वत के पहले शहीद हैं, पहले शहीद कूफा में जिन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन जानते हो गवर्नर हाउस में मुस्लिम बिन अकील की ये हालत थी कि जब आपके हाथ बांध करके आपको ऊपर ले जाया जा रहा था तो कई लोग वहां मौजूद थे। उनकी तरफ देख देख करके इमाम मुस्लिम बिन अकील कह रहे थे, ऐ लोगों, दुनिया का ये दस्तूर है, कैसर और किसरा जैसे जालिम बादशाह भी जब किसी को फांसी देते तो फांसी देने से पहले उससे पूछ लेते, तेरी कोई ख्वाहिश है तो बता दे। ये कैसी हुकूमत तुम्हारी आ गई, क्या मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है? तो लोग कहते, अगर कोई चीज जानते चाहते हो तो बताओ। इमाम मुस्लिम बिन अकील ये कह रहे थे, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की देखभाल हो, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे घर बार मेरी जायदाद का ख्याल हो, मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरी खबर मदीने पहुंचाई जाए। बस इतनी ख्वाहिश है, मेरी मौत से पहले हुसैन इब्ने अली को यह पैगाम पहुंचा दो कि वो कूफा जैसे बददयानत शहर में कभी ना आए। मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि वो इस शहर में ना आने पाए, इसलिए कि उस नवासे रसूल के साथ अगर ऐसा हुआ जैसा मेरे साथ हो रहा है तो कयामत के दिन मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। हुसैन अगर मुझसे ये पूछे कि मुस्लिम, तुम्हारे खत की वजह से मैं आया था और मेरे साथ कूफा वालों ने क्या किया, अगर हुसैन इब्ने अली मुझसे ये पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए कि अब तक मैं 2 खत लिख चुका हूं कि कूफा के हालात बड़े अच्छे हैं, इसलिए ऐ लोगों, मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, हुसैन इब्ने अली कूफा की तरफ ना आए। कूफा के गवर्नर हाउस में बैठे हुए लोग फट्टा मारकर हंसने लगे और कहा, मुस्लिम बिन अकील, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी और ना ही ये पैगाम हुसैन तक पहुंचाया जाएगा। जाओ तुम फांसी के फंदे पर, अगर हुसैन आते हैं तो उन्हें भी इसी तरह का मजा चखाया जाएगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई और जैसे ही उनकी शहादत हुई, मेरे अजीजों, हानी बिन उरवा जो इनके जानिसार थे, इनके मुहिब थे, उनका कत्ल हुआ। मुस्लिम बिन औसजा का कत्ल हुआ। अब मुस्लिम बिन अकील का कत्ल हुआ। इतना ही नहीं कि गवर्नर हाउस से उनकी लाश फेंकी गई थी, हड्डियां तोड़ी गई थी। इतना ही नहीं, मुझे बताने में दर्द महसूस होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुस्लिम बिन अकील की लाश को गवर्नर हाउस पर लटकाया गया। कूफा वाले, देखते रहो, जो बगावत करेगा उसका अंजाम यही होगा, जो हमारे अमीर के खिलाफ खड़ा होगा उसके साथ हम यही बर्ताव करेंगे। मैं ये कहता हूं, ऐ मुसलमानों, इस वाक़े को बार बार याद करना। मॉब लिंचिंग ये आज की तारीख नहीं है, कूफा वालों ने बहुत पहले शुरू कर रखा था। आज के ये कुत्ते भेड़िए जब किसी मुसलमान पर हमला आवर होते हैं और मार मार करके गोश्त के नाम पर, गाय के गोश्त के नाम पर, पता नहीं किस किस चीज के नाम पर, क्या हमारे मुल्क में ये हालात नहीं होते?
पहलू खान, जुनैद खान, पता नहीं कितने ऐसे नौजवानों को बेगुनाह मार दिया गया मॉब लिंचिंग के जरिए, और कभी किसी को गिरफ्तार करके जबरदस्ती उनको मार करके ये कहा जाए बोलो हमारे भगवान का नाम। ये सब जो हालात हुए, और फिर ये कुत्ते जालिम करते क्या हैं, वीडियो बना करके उसको वायरल करें, और मुसलमान भी शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं, और ये उनका मकसद ही है कि तुम्हारे दिलों में दहशत पैदा की जाए। अरे इनके साथ अगर ऐसा किया जाए तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फिर होगा क्या, टोपी छुपा कर घूमो, दाढ़ी छिला कर घूमो। नहीं, हम तो सेकुलर लोग हैं, हम तो सेकुलर लोग हैं, कहीं से हमें मुसलमान दिखना नहीं है। नाम भी ऐसा रखो कि कोई पहचान ना सके। ये तुम्हारी हालतें इसी दहशत की वजह से आने लग गई। मेरे अजीजों, ये नई बातें नहीं हमारे मुल्क के लिए या हमारी तारीख में। हमारे किसी बच्चे को गिरफ्तार करके मॉब लिंचिंग करना, कुत्ते और भेड़िए उस पर हमला आवर हो जाएं, एक निहत्थे को मारकर लटका देना, यह आज की बात नहीं। तुम्हें पता है, मैं रुक करके थोड़ी सी और तारीख बता दूं। अब्दुल्ला बिन जुबैर, तारीख अगर आगे बयान होती तो इंशाल्लाह उनका भी दौर आता यजीद के बाद। अब्दुल्ला बिन जुबैर जो मक्का में थे, ये कौन है अब्दुल्ला बिन जुबैर? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे। इनकी मां अस्मा बिनते अबू बकर और बाप जुबैर बिन अवाम, रसूलुल्लाह के अशरे मुबशरा सहाबा में से। उनके बेटे, मां सिद्दीक अकबर की बेटी और बाप रसूलुल्लाह की फूफी के बेटे, ये अब्दुल्ला बिन जुबैर। इनके साथ जो हुआ था पता है, यजीद के दौर का ही एक गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ अब्दुल्ला बिन जुबैर से मक्का में 40 दिन तक लड़ा था, जिसकी लड़ाई की वजह से खाने काबा का गिलाफ जल गया था और हजरे अस्वद को नुकसान पहुंचा था। और वो जन्नती दुम्बा जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी के वक्त जन्नत से लाया गया था, वो दुम्बे का जो उसके सींग थे, जो निशानियां थी, वो जल गई थी, खत्म हो गई थी। इतने बड़े वाकयात पेश आए अब्दुल्ला बिन जुबैर के जमाने में। और हुआ क्या था पता है, वो थक हार करके घर के अंदर आए। अस्मा बिनते अबू बकर, उस वक्त उनकी उम्र 90 साल के करीब थी, तकरीबन 90 साल के करीब की उम्र है हजरत अस्मा की, या 80 साल की उम्र है। बेटा जब थक कर आया तो अस्मा बिनते अबू बकर उठाती और कहती हैं, बेटा शेरों को यह ज़ेब नहीं देता कि वो झोपड़ी के साये में बैठे। तू बूढ़ी मां की फिक्र न कर, दीन इस्लाम की फिक्र कर। बेटे को भेज दिया और बेटा शहीद हो गया था। अब्दुल्ला बिन जुबैर कत्ल हो गए थे। आपको ऐसा लग रहा होगा करबला के वाकयात में बीच में कहां से आया। ये इसलिए बता रहा हूं, मॉब लिंचिंग का दौर और मॉब लिंचिंग जो हो रही है उसके मुतालिक कह रहा हूं। अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल तो किया हज्जाज बिन यूसुफ ने, लेकिन जानते हो उनकी लाश को 40 दिन तक एक खंबे पर बांधकर लटकाया गया था। 40 दिन तक लटकाया गया था और तारीख में मौजूद है। लेकिन वो पूरा जिस्म 40 दिन तक तरोताजा था, हर दिन खून का कतरा टपकता था और जिस्म उसी तरह तरोताजा था। ना जिस्म में कोई सड़न, कोई बदबू, ना ही बोसीदगी, कुछ नहीं। अब जो बात कहने की है इंपॉर्टेंट वो ये है, बूढ़ी मां अस्मा बिनते अबू बकर रोजाना लाठी पकड़कर आती थी, हर दिन अपने बेटे को देखती थी और घर जाती थी। लाश लटकी हुई है और मां रोजाना देखती थी और घर जाती थी। 40 दिन गुजरने को आए, तब अस्मा बिनते अबू बकर ने क्या कहा था पता है? अपनी लाठी पकड़ करके कहा था, 80-90 साल की खातून, ऐ मक्का वालों, इस दूल्हे का सवारी से उतरने का वक्त कब आएगा? क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि यह दूल्हा अपनी सवारी से उतर जाए? बेटे की लाश खंबे से लटकी हुई है, लेकिन मां उस वक्त तक हिम्मत नहीं हारती। लोगों से कहती है, मेरा बेटा दूल्हा है और सवारी पर सवार है। फिर 40 दिन के बाद उनकी लाश को लाकर दफन किया गया था। ये बातें इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि तुम्हारे जज्बे जवान रहे। हमारे लिए मौत, हमारे लिए किसी का कट जाना, मर जाना हमारे हौसलों को तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। इसीलिए अक्सर मैं तकरीरों में कहता हूं, इन जालिम भेड़ियों से और कुत्तों से ये बताओ, अगर मेरी गर्दन कल को काट दी जाती है, मुझे फांसी पर चढ़ाया जाता है, यह हरगिज मत समझना कि तुमने इस्लाम को खत्म कर दिया,
یا اسلام کا نقصان پہنچا دیا یا مسلمانوں کو ختم کر دیا، ہرگز نہیں۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکا کر کوفہ والوں نے یہ موب لنچنگ ہی تو کیا تھا، تو کیا اس وقت اسلام ختم ہو گیا؟ سب ڈر کر کے سہم کر کے سب چیزیں چھوڑ دیے؟ نہیں میرے عزیزو، اسلام پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ اسی لیے یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور ہے انشاءاللہ العزیز۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جو ہولناک مناظر پیش آئے کوفہ کی سرزمین پر، وہ بیان سے باہر ہیں میرے عزیزو۔ اب میں رلانے کے لیے بیان نہیں کرتا، لیکن غم ہمارا قدرتی ہے، غم ہمارا فطرتی ہے، آ جاتا ہے۔ میں تو بیان اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بچے جوان رہیں اور بوڑھے بھی جوان رہیں۔ کربلا کی داستان سن کر ڈر کر کے سہم کر کے حالات سے سمجھوتا کرنے والی باتیں نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں، آج جو حکومت میں اس کے تلوے چاٹیں، اس کی جوتیاں اٹھائیں، یہ چڑھتے سورج کو پوجا کرنے والے لوگ ہر زمانے میں آتے رہیں گے، ان کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ دیکھیں زمانے بدلتے گئے، بہت سارے بادشاہ آئے یا بڑے بڑے لیڈر آئے، لیکن تاریخ میں جو حسین کا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں، کیونکہ ٹکر بھی ایسے لیا تھا کہ تاریخ رقم کر دیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، رب کی توحید کلمہ نبی کا ولائے مرتضی، سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا۔ کلمہ نبی کا، رب کی توحید اور ولائے مرتضی، سب کو بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا۔ عزیزان گرامی اوقات، امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی سختی اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ وہ حرام الدہر شخص تھا جس کے متعلق صحابہ بھی کہتے تھے کہ ابن دجانہ، اس کو ابن مرجانہ کہا جاتا تھا، ایک ایسی عورت کا بیٹا جس کو زانیہ کہا جاتا۔ اس کے اندر کہاں سے اچھائیاں آتی، کہاں سے نرم دلی آتی، کہاں سے رحم آتا۔ پھر ہوا یہ کہ ابن زیاد کو یہ خبر دی گئی، جب مسلم آئے تھے تو ان کے ساتھ 2 بیٹے بھی آئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کی محبت پھر لوگوں میں جاگ جائے اور پھر اہل بیت کی طرف چل پڑے۔ میں نہیں کہتا مسلمانوں، جب ظالم اپنی طاقت کے بل بوتے سب پر ظلم کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اہل حق کے بچوں سے بھی اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈرنے لگتا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ پاکھنڈی خنزیر کا بچہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا، غازی آباد میں ڈاسنا میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اس کے مندر میں 8 سال کا بچہ کہیں پانی پینے کے لیے چلا گیا، دوسرے دن پورے نیوز والوں کو بلا لیا، پولیس میں خبر کر دیا آتنکوادی آ گیا تھا میرے گھر، کوئی ٹیررسٹ آ گیا تھا۔ 8 سال کا بچہ پانی پینے کے لیے بھولے بھٹکے چلا گیا، لیکن نام تھا مسلمان۔ تو ہم یہ کہتے ہیں میرے عزیزو، یہ جو ڈراؤنا خواب ہے، تمہارے پاس ساری طاقت، ساری قوت، سارا عہدہ، سارا ڈپارٹمنٹ، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دیکھو اہل حق کا 8 سالہ بچہ بھی تمہیں بم لگتا ہے۔ کیوں؟ الحمدللہ ہم حق کے ساتھ جیتے ہیں، تنہا پورے ملک میں گھوم رہے ہیں، ہمیں کسی بات کا خوف نہیں۔ ہم تو اپنی چادر لیے گھومتے ہیں یا عمامہ پہن کر، جس دن موت آئے گی اسی کو کفن بنائیں گے اور سو جائیں گے۔ لیکن انہیں ڈر ہے، 12 باڈی گارڈ لے کر کے بھی باہر نہیں آ سکتے، ان کو پتا ہے ان کی دم پر کوئی بھی پیر رکھنے والا مسلمان بچہ باہر آ سکتا ہے، اور بار بار یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، 1000 طاقتیں جمع ہو جائیں، اہل حق کی استقامت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ امام مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کو کیا معاملہ تھا، ان کی عمر کتنی تھی؟ تاریخ میں یہ ہے 8 سال یا 11 سال کی عمر کے بچے تھے۔ اتنے بچے کس کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ڈر تھا۔ ابن زیاد نے کہا وہ دونوں بچوں کو بھی پکڑ لاؤ جہاں کہیں ہیں تو مسلم بن عقیل کے بچوں سے بھی نفرت یا بچوں سے بھی ڈر۔ اب ظالم کوفی ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلے، ان بچوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دردناک ہے تاریخ میں،
اور روایات میں موجود ہے یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم کوفہ والے تو انہیں پناہ دینے سے منع کر رہے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے اپنے ایک جان پہچان شخص اور ان کی محبت کرنے والے تھے قاضی شریح، ان کے حوالے کر دیا تھا، کہا کہ ان کو آپ مدینہ طیبہ رخصت کر دینا. قاضی شریح ہے یا کوئی دوسرا نام ہے. امام مسلم بن عقیل نے جن کے لیے وصیت کی تھی ان صاحب نے کیا کیا، کہا ان بچوں کو رات کے وقت سجایا سنوارا اور کہا دیکھو بیٹا ایک قافلہ آج مدینے کی طرف جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، تم اپنے گھرانے پہنچ جاؤ گے، تمہارا خاندان مدینے میں ہے، تمہارے باپ تو شہید ہو گئے، تمہارے باپ تو قتل ہو گئے، کوفہ اجنبی ہے، یہاں کس کے گھر رہو گے. بچے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے باپ کی آغوش تربیت میں ناز و نیام سے آئے ہوئے مان لیا اور کہا ٹھیک ہے. ان صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے تک پہنچا کر آؤ. بیٹا لے کر گیا، قافلہ نکل گیا تھا، دور سے دکھا دیا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کے شامل ہو جاؤ. چھوٹے بچے تھے، دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے اور قافلہ چلتا رہا، دھول لٹتی رہی. کبھی ایک بچہ گر جاتا، دوسرا اٹھاتا، دوسرا گرتا، یہ اٹھاتا، پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے. یہ بچے گرتے پڑتے رہ گئے. رات گزر گئی، قافلے کو نہ ملنا تھا نہ ملا، اور ڈرتے سہمتے یہ قافلے کے چکر میں گھومتے رہ گئے اور جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کر پہنچ گئے. کوفہ کی سرحدی تھی، ڈرے سہمے ہوئے تھے. تو ان دونوں بچوں کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو. ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے. جیل میں ڈال دیا گیا اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا، لیکن جیل کے جو داروغہ تھے مشکور نامی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں. ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر. یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے.